Changkukmani khlai tishanani naharmungo haino hai rangsak ni dalbidal damakadar te hangkukmani offer toi phai shopai firka makunji shere jewelers aro manai joto paimungte rangsak sunamungni making charge ni shakawo 30% discount aboni logi logi tongo 50,000 ni paimungo kaham sokar lokurongni bukhano kiyorenai o offer dongnai 3 November salmari ni shimi 11 November salmari jora Diwali terni pohor kuchung haike o tongthokmani shalo shakbai thangbo muchangai phaideng makunji shere jewelers bai baksa makunji shere jewelers Champongnagar bazar Shalthang Tripura আরে দাদা এত খুশি নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে বিশ্বাস হবে না ৭,০০০ টাকা কি মাত্র ৭,০০০ টাকা ৭,০০০ টাকা কোথা থেকে নিলে ব্রাইট কম্পিউটার তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ থেকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে ২৭৫ টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় ১০০% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্রয়ে ৫টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধানতেরাস ১ নভেম্বর বুধবার থেকে ১২ নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो नया हीरो जूम है इसके तो बड़े टायर्स है इससे तो रिवर कैफे जा सकता है और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए और तू जूम पे क्या कर रहा है प्लेन वनीला हाँ यही सब मैं करके आया है? और ये वनीला तेरे लिए अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले आ गया है नया हीरो जूम जूम मचा ले पानी सारे गा सारे पामागा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি ২৫০ গ্রাম প্যাকেটের সাথে ১টি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে ৩০%
বিশেষ ছাড় রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত, প্রতিদিন খোলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন, সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ, আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतनो नो लामसको चिनि ताबुक सकजरानि kokborok koktomawo पुइलानो फाइदिनाय लायानो तिनिनि koktoma bokrok rok ASG 1QC 1073 marini khungsa container mal khungbai ferjabai thika Rostom Deborma Mumbai Khoroksati Prasa Bufani Mung Bikas Deborma Tongthai Telia Murani Rangkholpara Amsayo Pati Mungni Yagulo Khali Thangmani Ramawo Hawibari Amsayo container mal khungno Kashuka Telia Mura Thanani Police नोंकी चैनल नि मालिक दा ननदागी तिप्रा मथानो बीजेपी नि बी टीम हनै सादी हनै बी टीम हनमानि आबो नों सीपीआईएम नि कक बायदासा नों केस रखा हनके बुइबो आसुकुइ तंगलाक बेले निनि बिरुदे प्रोटेस्ट खालायके निनि बिरुदे जनगण लामाव अंखरके आफुरके नों बियां थांनाय कक्तमा थुमनाय समिनि ककनो फिरक मुंग्रनानि थांगै आबो हायते वाइसा सुंगमुंति साका एडिसिनि एम रविन्द्र देबर्मा मणिपुर हास्तेव मलबुरुमनि बागै तंकसां किफिलै तुबुनानि सानमुंग सांग्रांशाला NESU नि चाइटक मुंबाइ राजाखरा आगुलिनि सार्किट हाउस बसखांगो खादुमानि फुनुका त्रिपुरा स्टुडेंट्स फेडारेशन मानजाका NESU नि एडभाइजर उपेन्द्र देबर्मा TSF नि एक्स GS सुनील देबर्मा TSF नि हास्ते तांफां हामालु जमातिया
Srangsal Sarigo Badarga Rail Station Manjaka Kaidok Packet Sidikaran. Kaidok Bishingo Tongo Bebagai, 319 kg Sidikaran. Party Mungo Parcel Kranyani Bagai, Sidikaran to Bui Fine Utom Kumar Pal Mumbai Koksa Bonoram Kajiarbi Police. Shangrong Shalo Kaisha Pandani Bishinte, TWF Nikatan Achuk Hangzak Moni Hardeber Manolamjak Shogina Harga, TWF Committee ni Adong Zukshong. Bonolamjak Shokmani Panda o Manzaka TWF Nikasam President Emile Shokna Deburma, Advisory Chairman Pavitra Bokti Jomatia, Advisory Vice Chairman Shindu Koina Jomatia Akoshong. Fields Nisi, Okhil Barat Shomabai, Shopta Shan Norogay, Shangrong Shalo Place, Company Shomabai, Tango Klaizaka Kashabla Tunisian Camp, Pandawan Arway, Okrang Limanzaka Montri Shukla Nuatia. Tabukok Toma Shukrubai. ASG 1QC 1073 Marini Khungsa container mal khungbai ferjagai thika Rostom Deborma Mumbai Khoroksati Prasa Bufani Mung Bikas Deborma Tongthai Telia Murani Rangkholpara Amsayo Party Mungni Yagulo Khari Thangmani Ramawa Hawibari Amsayo container mal khungno Kashuka Telia Mura Thanani Police Haino hai Srangsal Tripura Telia Mura Town Hall bus kango khungsa container mal khungbai ferjagai thika Khoroksati Prasa Shikla Bini Mung Rostom Deborma Bufani Mung Bikas Deborma Tongthai Telia Murani Rangkholpara Amsayo TR06B 9436 Marini Khungsa Scooty bike Rajakhor Aguli Faising Phai Tongmani Thunai Oshikla Phiaba Telia Murani Town Hall bus kango Shophaimani Jorawa Guwahati ni Shimi Agortala Bukhak Phainai ASG 1QC 1073 Marini Khungsa container mal khung Bono Urkulok Thike Ferawi Kalangmani Koktoma Abo by helmet Fatimani Yagulo, Kekogi Tanka Bini Bokro, Patimungi Yagulo Amsa Yakare, Kari Tanka, Oshikla, no Ferane container Malkong. Lahar Patimani Kokuma Mankano Patimung Tayo Tangi Shogika Fire Service ni Adongro, Abuni Yagulo to Bukaita Bonotelia Mura Sakham Nogo, Piaba Patimung Tayo Soza Bini Langma, Nishaka Shakna Nero. একটা স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে হ্যাঁ আমরা খবর পেতে সাধারণত গেছি খুব সম্ভবত ওই নিত আর কি খুব সম্ভবত মানে এখানে স্পটেড নাকি মনে হয় আচ্ছা আপনারা হেলমেট আছে না হেলমেটটা একদম ভাঙা গেছে আর ওইখানে ওই নজর ওইগুলো একটা রাস্তা নিতে একদম সিটটা করে রয়েছে ওই হিসাবে খুব সম্ভবত ওইখানে কোনো পরিচয় পাওয়া গেছে না কিছু তো আমরা পাইছি না স্কুটিটা আমি ছবি নিয়ে এসেছি কি নাম্বার স্কুটিটার নাম্বার TR06B 9436 কোন জায়গায় বাড়িটারি কিছু জানা গেছে না কিছু পাইছি পেশেন্টের সেট করে নাম হলো রুস্তম দেববর্মা বাবার নাম হলো বিনয় দেববর্মা বাড়ি টিলিয়ামরাতে মেয়েটিটা বাড়ির লোকটাকে কেউ আইসে না হসপিটালে ফায়ার সার্ভিস নিয়ে এসে তারা না এখানে গেছে কীভাবে কী হয়েছে এটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো বাড়ি থানাতে খবর দেওয়া হয়েছে আর গাড়ির লোকের খবর দেওয়া হয়েছে না না কতক্ষণ আগে হয়েছে ঘটনা এটা প্রায় আধা ঘন্টা থেকে এটা মানে বড় গাড়ি হয়তো মাথা করতে গেছে হেলমেট আছিল তারপরে সে কি বাইকে ছিল কিছু জানা গেছে কোন জায়গায় হয়েছে কিছু জানেন কি Patimungni Yagulo Khari Thangmani Ramawa Hawibari Amsayo container Malkhungno Kashuka Telia Mura Thanani Police Abo Hakeno container Malkhungi driver Inamul Hokte Sajid Abdullano arrest Khlaika Police প্রায় 12টার দিকে টাউনের সামনে তেলিয়ামরা টাউনের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একটা কন্টেনার গাড়ি যেটা ছিল আগরতলার দিকে আর একটা স্কুটি একটা ছেলে নাম রুস্তম দেববর্মা বয়স 22 বছর তো হ্যাঁ ওভারটেক করতে গিয়ে ওভারটেক করতে পারছে না মাঝে একটা উল্টা দিকে একটা ম্যাক্স আসার কারণে সে কন্ট্রোল না করতে না পারে সে কন্টেনার গাড়ির পিছনের চাকার ভিতরে ঢুকে গেছে মাথার উপর দিয়ে পিছনের চাকা গাড়ি কন্টেনার গাড়ি
যাওয়ার কারণে তার মাথা একদম থেতলে গেছে এবং ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে। কোন জায়গায় বাড়িটারি জানা গেছে? হ্যাঁ, জানা গেছে ছেলের বাড়ি সে স্তম্ভা বর্মা, বাড়ি মঙ্কুরিপাড়া, রাংপুর বাজার, তেলিয়ামরা। ড্রাইভারের নাম হচ্ছে এনামুল হক, বাড়ি আসামপুর। গাড়িটা কোন জায়গাতে আটক করছেন? গাড়িটা আমরা হাওয়াই বাড়ি, বড়মুড়া হাওয়াই বাড়ি নাকা চেকিংয়ে। কি গাড়ি ছিল এটা এবং গাড়িটার নাম্বার কত? গাড়িটার কালা ছিল, কন্টেনার গাড়ি, অনেক লম্বা গাড়ি। নাম্বার হয়েছে AS 01 UC 1073। কন্টেনার মালখুমবাই ফেরে জাগাই রাংখলপাড়া আমসানি রুস্তম দেবরমা থিমানি কক্তমা মানিखेना तेलियामुरा साखामनगर थांगै सबैका बिनि नखनि बर' रक्तै कामिनि लुपुराव पार्टी मंगो कितिंगै कतर खा खामावक लाइजाक ताबक रांखलपाड़ा আমসানি जत दंक संलुपुराव तेलियामुरा निसिमी हिरान मनि कक्थम चिनि खरां। नों कि चैनलनि मालिक दा ननदागि तिप्रा मथानो बीजेपी बी टीम हनै सादी हनै बी टीम हनमानि आबो नों CPIM नि ककबायदा सा नों केस रखा हनके बुइबो आसुगै तंगलाक बेले निनि बिरुदे प्रोटेस्ट खालायके निनि बिरुदे जनगण लामाओ अंखरके आफुरके नों बियां थांनाय कक्तमा थुननाय समिरनि ककनो फिरक मुंग्रनानि थांगै आबो हायनते वाइसा सुंबुंति साका एडिसिनि एम रवीन्द्र देबर्मा। तिप्रा मथा बीजेपी नि बी टीम ते विधानसभा अपोजिशन पार्टी नि MLA रक मुंसाकक साया हनै कक्सिरसा मुंगति साजाकमानि पार्टी मुंगनो कितिंगै पाइथागो स्रांसल कक्सिरसा मुंगति सानाय अकक्तमा थुननाय ते CPIM नो साकबाय थांकक फिरक मुंग्रखा तिप्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देबर्मा। बिनि भয়েस मेसेज महाराजा प्रदुत किशोर देबर्मा साका तिप्रा सालुकुरकनो ते काश्य कक सानानि तंग तै कक्तमा थुननाय किसिं सालबुरुमनो सुंमुंगति सानाय रिपोर्टार CPIM सावचों अपोजिशन पार्टी नि रुल सामुं खलाया हनै आं CPIM नो मुइतो खलाई रनानि मुचुंग 2018 नि सिमी 2023 जरा मानिक सरकार अपोजिशन लीडर तंगमानि एसेम्बली व मुंगसादा अंखा तिनि तिप्रा मथा एसेम्बली न कलै रेखा नेशनल न्यूज बो फुनुक जाखा चिनि तिप्रा मथानि MLA रक हास्ते हाफांनो काउंटर खलाइमानि हनै फाइदिखे हाइनो हाइते वाइसा खनावै नायलेयानो ताबो कक्सिरसा मुंगति सानाय अकक्तमा थुमनायते CPIM नो बबा हाइके ककफिरक मुंग्रखा तिप्रा मथानि सुप्रीमो महाराजा प्रदुत किशोर देबर्मा। मुझे और एक बात कहना है अपने तिप्रसा लोगों को और जो फ्रेंड्स जो मीडिया में हैं जो हमेशा सवाल पूछते हैं। पहला बात, CPM कहता है कि हम ऑपोजिशन का रोल नहीं निभा रहे। मैं CPM को याद दिलाऊं, 2018 से लेके 2023 तक मानिक सरकार लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था। असेंबली में कुछ हुआ, आज तिप्रा मोथा असेंबली को हिलाकर रखा है। नेशनल न्यूज़ है जब असेंबली हुआ कि हमारे MLAs लोग ने गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को काउंटर किया। मानिक सरकार 2018 से 2023 तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, कुछ किया उन्होंने? नहीं। आज कौन है जो गवर्नमेंट के बंगलों में रह रहा है फैसिलिटी लेकर, जबकि वो आज ना MLA है ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है? कौन वो फैसिलिटी उठा रहा है? दूसरी बात मैं अपने तिप्रासा और मीडिया को बोलना चाहता हूँ। धनपुर इलेक्शन, बक्सनगर इलेक्शन, CPM कहता है कि ऑपोजिशन का रोल। हमसे बात किया था कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के पहले, कांग्रेस से बात किया था कैंडिडेट के अनाउंसमेंट के पहले, ना किसी से बोलकर ना किसी से सलाह लेकर आपने खुद अनाउंस किया, तभी भी हम चुप बैठे। हमने वोट नहीं डिवाइड होने के लिए कैंडिडेट नहीं दिया। आपने हमसे बात किया जब आपने कैंडिडेट विड्रॉ किया दड़ के। आपको हमेशा एक्सक्यूज चाहिए अपना हार को जस्टिफाई करने के लिए। आज केरला में राहुल गांधी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कौन लड़ रहा है? और आप कहते हैं ऑपोजिशन यूनिटी। आप स्वार्थी हैं। आपने तिप्रासा को गरीब रखा, आपने हमें कुछ नहीं दिया। मैं फिर से दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई भी जनजाति गरीब है तो वो तिप्रासा है, और वो इसलिए है क्योंकि CPM ने हमारे ऊपर राज किया 35 साल। आज अगर कोई भी कम्युनिटी का आदमी को नौकरी नहीं मिला है क्योंकि CPM ने उनको नौकरी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने CPM को वोट नहीं किया। तिप्रासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, कितने लोगों को आपने नौकरी नहीं दिया क्योंकि आप उनके पार्टी के काडर नहीं थे।
आज त्रिपुरा को गरीब रखने में आपका बड़ा हाथ है और आज आप हमको प्रवचन देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ना आपसे मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, ना आपसे मुझे परमिशन चाहिए अपने लोगों के लिए फाइट करने के लिए, अपने लोगों का अधिकार को वापस लेने के लिए। आपको अगर कुछ करना है तो अपना माइंड मेकअप कीजिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। केरला में कौन है, पश्चिम बंगाल में कौन है, त्रिपुरा में कौन है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका अंडरस्टैंडिंग है रूलिंग गवर्नमेंट के साथ। दिस इज बुबागरा स्पीकिंग फ्रॉम हिज हार्ट टू द पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड हिज तिप्रासा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तिप्रामो थानो बीजेपी नि बी टीम हनै कक्षिर सामुंगति साजाकमानि पार्टी मुंगनो खितिंगै साकबाय थां तिप्रामो थानि सुप्रीमो महाराजा प्रदोत किशोर देबरमानि खोक्ति ककफिरक मुं खनावै कमांगमाओ कलाई तंगमानि जरावो खातंगमा बारा फान मांखा तिप्रामो थानि जतो अजमारक आबो हाइकेनो अ कक्षिर सामुंगनो फिरक मुं रनानि बागै बसांगरि तुकु खावै हाबाओ अंखरजाक ताबक तिप्रामो थानि वारियर्स रक आबो हाइकेनो तिप्रामो थानो बीजेपी नि बी टीम हनै कक्षिर सामुंगति साजाकमानि पार्टी मुंगनो खितिंगै हाइनो हाइते वाशा ककफिरक मुं रखा एडिसिनि एम रविन्द्र देबबर्मा एम रविन्द्र देबबर्मा सुमुंगति साका नंकी चैनल नि मालिकदा ननो दागी तिप्रामो थानो बीजेपी नि बी टीम हनै शादी हनै बी टीम हनमानि आबो नों सीपीआईएम नि कक बायदा सा नों केस रखा हनके बुइबो आचुगै तंगलाक बले निनि बिरुदे प्रोटेस्ट खलाइके निनि बिरुदे जनगण लामाओ अंखरके आफुरके नों बियां थांनाय हनै नों तो कक तिप्रानि मालिक नाब्ला नों मालिक दा आं प्रश्न खनिता मालिक कोइना तंगो ताउनि बागि ताउ मालिक दुसि जातो नों कि मालिक नि त कखना मालिक दा नन सामति के कक सारि नै जों दिनो कम सुनाय नों कि कक तिप्रानि मालिक दा नन दागि जेनो अमहाके सादी तिप्रामो थानो बीजेपी नि बिटिम नि सादी नोंनि अकक सा जुनि मालिक बसाया बुइ बसाया का नों सादी कानो के बसाया मुआनि व्यक्तिगत क नों जल जागा तंग तंग तो आं समिया आनि को आं साया तांगि बहागे निसाना खाइबा जोंनो बसना आंति निसाना खाइमिया आओ थिंनो नोंनि राइट स्पीच नि राइट नर जे कक साना जे अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच नों जे निनि स्वाधीनता दंगनि बाक स्वाधीनता दंग आबो आनि बनिनो किन्तु आ स्वाधीनता फानो नों काइसे एक चैनल दं आं एकदम एमडीसी नि ईएम खा आं काइसे पार्टी नि लीडर नि आं दिनै एमडीसी ईएम खा आनि बो कक साबानो जों समालोचना खालायो पार्टी जनसभा समालोचना खायो मिटिं समालोचना ऑथेंटिक आबो नों नायदि नों चेरि नायदि अबंगा दाखु समी बो किछु क्लियरिफिकेशन खैसो एजी बीटी माबानि कि सीपीएम को बजे सा ना अन्य कोनो राजनीतिक दल बा कोनो एनजीओ नि दल नि को बजे सा बो जखनै अब क्लियर जतक्षण पर्यन्त सायांकाय बन दुश्मन जंगनाय बतिनि क्लियर खायने दरकार आगे जे एज ए खरचा जर्नलिस्ट हिसाबै आं खरचा मीडिया हिसाबै आंनि साना अधिकार दं होनना आं सावो आं केवलनि कक बैसाया किंतां बसायनो तां खगैतनि बा ताउ पर्यन्त कोनो जागा आं नुयाखौ साइमिया बजाबो तुरिका पुताम गाबो बिसि आंनि बिरुदे कक सागा आं केस खायनाय हारबनि साथ्रोंखौ केस तांबा दुनिया केस चलिनो नों केस के बुइबासो तंगलाबते बीटीम नों फुनु दिन नि बिरुदे केस खायबाय निनि बिरुदे प्रोटेस्ट खायगे निनि बिरुदे जनगण लामा नखरखाय आफुरके नों बियां थानाय नो फियाबा पाइथागो हाइनो हाइते वाइसा सानानि कलायो हास्तेनि खरकसा कक्तमा थुमनायनि खोक्ते कक्षिर सामुंका सामानि पार्टी मुंगनतयै साबुनि जाया सानानि थांगिया चिनी खरां फियाबा कक्षिर सामुंका सामानि यागोलो हास्ते गनांगै तिप्रामो थानि अजमातै आदं रकनि बखाक्तै ककफिरं मुं रिजाकमानो लुकुरकनि बसकांगो तुबुनानि आबो जतो कक थुमबे देखतै थुमनाय रकनि सामुं आरो केबोनो जलि लाइमानि तै नासल लाइमानि तं मुं करं जाकरै ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां
मणिपुर हास्तेवा मलब्रुमनि बागै टंकसां किफिलै तुबुनानि सानमुंगो सांग्रांसालो NESU नि चाइटक मुंबाइ राजाखरा आगुलिनि सार्किट हाउस बसखांगो खादुमानि फुनुका त्रिपुरा स्टुडेन्ट्स फेडारेशन मानजाखा NESU नि एडभाइजर उपेन्द्र देबर्मा TSF नि ex-GS सुनील देबर्मा ते TSF नि हास्ते तांफां हामालु जमातिया लाई थांनाय ताल दग्रंबै कुकिते मेते दो फानि लुकरकनि बिसिंगो चबा नांलायमानि पार्टीमुंनो कितिंगै मणिपुर हास्तेनि कमाजाक तंकसां पार्टीमुंगो ताबुकसक जरा जखा माजरा करै गोबांमा लुकरकनि लांमा हाकतर हाफांनायखे तेबो सिकांनो अ पार्टीमुंनो मोथागै रुइमान खामो फियाबा मणिपुर हास्तेव तंकसां फाइथों आबोनो नाया हाकतर हाफां आबोनि बागै सांग्रांसालो नर्थ इस्टनि जत हास्तेव डेमनस्ट्रेशन खालायनानि वानसुपंग नाहारमानि नर्थ इस्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन आबो हाइकेना मणिपुर हास्तेव मलब्रुमनि बागै तंकसां तुबुनानि बागै सांग्रांसालो NESU नि चाइटक मुंबाइ राजाखरा आगुलिनि सार्किट हाउस बसखांगो खादुमानि फुनुका त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन मानजाखा NESU नि एडभाइजर उपेन्द्र देबर्मा TSF नि ex-GS सुनील देबर्मा ते TSF नि हास्ते तांफां हामालु जमातियानो खबै TSF नि गुबुन आदं रक जों दिनै नेसबाय रिंजाब जों कायसा डेमनस्ट्रेशन मणिपुर इशुनो तै जों जतनि सिगोन तालदक लाई दङ जे मणिपुर हावा तमांगै दं जों जतन नुगै दङ गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे साग नांया नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट नि सागाव खायजों जों जतन नुगै दङ जों दिनै TSF त्रिपुरावासिनि मुभमेंट जों खाय दङ डेमनस्ट्रेशन त्रिपुरावासिमिया निनि जत नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट जोंनि जत स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे कम्पोनेंट बॉडी नेशन इज ए कम्पोनेंट बॉडी नोटिस गनांगै दिनै जे डेमनस्ट्रेशन खायजोगै दङ जों अमनो गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो संगा मुचुगु जे तांगै 6 month लाई दंफानो मणिपुर हावो वायलेंस म थागजागिया गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो अमनो संगो जों नायनाय खांखे गुजरात रगं खांखे तालसाबो नांखामों जम्मू काश्मीर खांखे तालसाबो नांखामों Government of India, we appeal you all. Why is this ill treatment toward the people of North East? Sungamanogo. Sung Joton Sitayamo. Government of India, North Eastern ni borong ni sakawo omtai ill treatment khai tongmani. Boni bagai jung appeal khai nyai. Government of India no immediately oze Manipur issue no step in khai gai. Violence mathagani bagai. Prime Minister inke, he is not only a Prime Minister of Gujarat, mainland India. Bo sitai, northeastern people, ni bo Prime Minister. Haifana, jeng ill treatment nugu. Government of India sengot temak haitong. Borok thuigei tongo. Haifana, Prime Minister ni kugo, kaisapan kok thai. जों खोनायाखै बर्तमान मेसेज पास है नाय Is it you want to say that the people lives of North Eastern people does not matter mainland India ni Borok bothar jage simide Prime Minister ba khuk kengsinai जों त्रिपुरासिन Borok ma sithai baksa hongoi mano Manipur ni issue no toi tangai TSF Chini Khorang tisa hanai जों siaje Tripura hastiwa bomtai incident nungi mana जों North Eastern by North Eastern जों थानसा के खरं तिसा यांगे mainland India phai खरं तिसा galak जों tak nugi tongo Government of India tak bu sring 6 month lai tongo sarai rok thuijak okra berei chola joton thuijak boni bagai we appeal the Government of India to immediately step in and bring peace in the state of Manipur जों त्रिपुरासिन बर' अमन एपेल खायनाय जोंनि रावनि सापर्ट नांगो मणिपुर हावो अमथायं दंमानि जों सापर्ट खायखांखे फ्यूचारो चिनिबो इन्सिडेन्ट अमथायर ओंखांखे बर'बो जोंनो सुबानाय बनि बागै जों नर्थ इस्टार्न बरक
जों थानसाके अजे इसुनो जों खरां तिसाथाय नाइजेन्डार जतन साइमानो लास्ट 8 months मार्च सिमी जे चिनि मणिपुर हास्तेव चिनि नॉर्थ ईस्ट जे क्लेस तोली चंगमानी कोकी ते मेटे बाय आबन ते चिनि सेंट्रल गवर्नमेंट आबन पूरा एवॉइड खै आबन कोनो इम्पोर्टेंस रियावोय जेबो बे चिनि आरो मणिपुर चिनि बरक चिनि बरक जे क्लेस नांगै आ जामिला न बरक सल्यूशन खायने कोनो बन स्टेप्स नुजागिया तिनि जरा 8 months काखा ताबो फन्द चिना मणिपुर हास्तेव प्रधानमन्त्री ताबो फन आबन ते कोनो स्टेप नामा नुजागिया गामा हाइके चिनि नॉर्थ ईस्ट जे कोनो क्लेस काखा बर आबन इम्पोर्टेंस रिया चिनि बिसिङाव जोंनो डिवाइड खायने डिवाइडिङ तंमने जों बुलाय टगलाय तंमने बर आबन कोनो सेंट्रल गवर्नमेंट आबन कोनो हेडेक रै आबन जों खादुय चिनि पूरा नॉर्थ ईस्ट सोशल अर्गेनाइजेशन सारा 7टा राज्य 8टा अर्गेनाइजेशन मिलवय जत जागावना दिनै अबन तै जास्टिस थाने मणिपुर न जों पीस एंड हार्मनी अबन डिमांड खाय सेंट्रल गवर्नमेंट इमिडिएटली स्टेप नाना बागै दिनै जतन जों थानसा खाय एकै टाइम दिनै खादुमा पान्दा फुनुक जाखा दिनै टीएसएफ और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नंगै कैसा ऑर्गेनाइजेशन पार्ट अब जों और ऑर्गेनाइज खायो अब हायखायनो नागा स्टूडेंट होते मणिपुर स्टूडेंट आसु जत मिलवय दिनै मणिपुरनि सल्यूशन मणिपुरनि प्रॉब्लेम न सल्यूशन तिखलायना बागै सेंट्रल गवर्नमेंट थानि जों अब प्रेसार दिना बागै दिनै चिनि खादुमानि पान्दा जों दिनै नॉर्थ ईस्ट नि अब थांनाय 31 तारिखआव गुवाहाटीआव मीटिंग माने रिजल्ट जों दिनै 9 नवेम्बर जत नॉर्थ ईस्ट नि स्टेट्स जत स्टेट्स कैपिटल अब नॉर्थ ईस्ट वाइड नेशन जत मेम्बर ऑर्गेनाइजेशन बाय दिनै अ प्रोटेस्ट ओंगै दंगो जत जागाव जाने जा स्टाइल खलायो अब सिटिन डेमोन्स्ट्रेशन बा रैली आबाय जत जाने जागा जानजा मानतै खलायलायो अब अ कारणे खलायजागो जे नॉर्थ ईस्ट नि मणिपुर नि स्टेट थांनाय 190 दिन नि बिसि ओंगै थांका ताबुकसाक जरो आरो कुकी मेटे बरकनि जे वार चलि दंमोनि इंडिया गवर्नमेंट आबनो जायखायांगै दंगो इंडिया गवर्नमेंट जदिनो नायखांखाय आबनो इजिली सल्व खालायमानो मेटे ताय कुकी रंनि इशुनो फेबा इंडिया गवर्नमेंट बरकनि इंटरेस्ट कै नॉर्थ ईस्ट नि साखाव बरकनि इंटरेस्ट कै आबन बागै सेंट्रल गवर्नमेंट नि अटेंशन न ड्र खालायनायनि बागै जों नेसो निंगै जों तिनो और टीएसएफ आगुलिवो और सर्किट हाउस जों अ सेंट्रल गवर्नमेंट नि अटेंशन ड्र खालायनायनि बागै जों मणिपुर नि परमानेंट पीस नि बागै जों तिनो और अ मुभमेंट खालाय दङ आं उपेन्द्र देव बर्मा गोजाम प्रेसिडेंट टीएसएफ ताय नेसोनि एडवाइजर आसालो यागो यागो प्ले कार्ड तै लायै मणिपुर हास्तेव तंकसां किफिलै तुबुनानि बागै हाकतर हाफांनि थानि सानमुंति सालायका टीएसएफ नि आदं आदं जुगसं राजखरागुली निसिमी प्रबीरनि कक्थुम चिनि खरां स्रांसाल सारिगो बादारगार रेल स्टेशन मानजाखा कायदक पैकेज सिद्धिकरान कायदक बिसिंगो तंग बे बागै 319 केजी सिद्धिकरान पार्टी मुंगो पार्सल खायनानि बागै सिद्धिकरान तुबुई फाइनाय उत्तम कुमार पाल मुंगै खरकसा बरक नरमखा जीआरपी पुलिस स्रांसाल सारिगो आगरतला बादारगार रेल स्टेशननि पार्सल अफिसाव कायदक पैकेज तुबुई पार्सल खायनानि फाइमानि खरकसा बरक पैकेज बिसिंगो फिल्टार ते मिक्सार मेशिन तंग हनि शाखा पार्सल खायनानि फाइनाय उत्तम कुमार पाल फियाबा पैकेज रकनि वेट नाहारमानि जराव खाव मिथिकमानि फाइजाखा पार्सल अफिसनि असमारक आबुनि बागै जीआरपी नो कक्तमार हरक बरक पाइथागो जीआरपी फायै पैकेज फियोगै नायमानि यागोल नुगै मांखा पैकेज बिसिंगो बेबाकनो सिद्धिकरान कायदक बिसिंगो तंग बेबागै 319 केजी सिद्धिकरान कांचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन मालखुं बायखे फातर हास्तेव हरजाकनानि तंगमानि असिद्धिकरान पार्टी मुंगो पार्सल खायनानि बागै सिद्धिकरान तुबुई फाइनाय उत्तम कुमार पाल मुंगै खरकसा बरक नरमखा जीआरपी पुलिस গতকালকে বিকাল 4:30 নাগাদ একটা আমাদের কাছে সিক্রেট ইনফরমেশন আসে যে পার্সেল অফিসের কাছে একজন লোক 6টা কার্টুন বক্সের মধ্যে কিছু ইলিগাল কন্ট্রাভেন্ট আছে নিয়ে আসছে বুকিং করার জন্য। এই খবরটা পাওয়ার পরে প্রথমে আমরা থানার অফিসার এবং আরপিএফের অফিসার সবাই মিলে আমরা পার্সেলে যাই, পার্সেল অফিসের সামনে। ওখানে গিয়ে দেখি বড় কার্টুন বক্সের মধ্যে 6টা কার্টুন বক্স আছে, এর মধ্যে সাথে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তো লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম এই বক্সগুলো কার, উনি বললো আমার, এগুলো বুকিং করার জন্য এনেছি। কী আছে এগুলাতে? বললো ফিল্টার বক্সেস এবং মিক্সার গ্রাইন্ডার বক্সেস আছে। তখন এগুলোর ওজন দেখে লাড়া দিয়ে দেখি একটু সন্দেহভাজন হয়। তখন আমরা বক্সগুলো খুলি, খোলার পর দেখি যে ওই
ফিল্টার বক্সের কার্টুনের ভিতরে কন্ট্রাব্যান্ড সাসপেক্টেড গাঁজা প্যাকিং করা আছে এবং মিক্সার গ্রাইন্ডারের ভিতরেও ছিল। তখন আমরা লোকটাকে ডিটেন করি, এরপরে কন্ট্রাব্যান্ডগুলো আমরা পার্সেল অফিসে নামিয়ে আমরা এগুলা সিজার ওয়েট করি। ওয়েট করার পর দেখি যে এই 6টা বক্সের ভিতরে মোট 86 প্যাকেট শুকনো গাঁজা পাওয়া যায়, যার টোটাল ওজন 319 কেজি। তখন আমরা এগুলা সিজার করে নিয়ে আসি এবং ওই মালগুলার সাথে একজন লোককে আমরা পাই এখানে, উত্তম কুমার পাল, যার বৈষ্ণবটিলা বাড়ি, সে এগুলা বুকিং করার জন্য এনেছে। তো এগুলা কলকাতাতে আজকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে করে এনজিবিতে পাঠানোর জন্য বুকিং করার জন্য এনেছিল। বুকিং করতে পারেনি, পার্সেল অফিসের বাইরেই মালগুলা ছিল। তখন আমরা ওখান থেকে এগুলা সিজ করে নিয়ে আসি। তো ওই লোকটা অ্যারেস্ট হয়েছে, আমরা একটা এনডিপিএস কেস নিয়েছি। আজকে আমরা পুলিশ রিমান্ড চাইব এবং এতে ওর সাথে আর কারা কারা জড়িত আছে তাদের জন্য ইনভেস্টিগেশন চলবে, আমরা তাদেরও অ্যারেস্ট করব। তো গাঁজা তো এমনিতে একজ্যাক্ট কোনো ভ্যালু নেই, বাজার মূল্য প্রায় 7-8 লাখ টাকার মতো হবে। এটা তো কোনো গভর্নমেন্ট ভ্যালু নেই। তাকে 3 দিনের রিমান্ড চাইছি। রিমান্ডে আসার পর বাকিগুলোর নাম আমরা বৈষ্ণব বৈষ্ণবটিলা ওনার বাড়ি। আমরা লিঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি, লিঙ্ক আছে, আমরা অ্যারেস্ট করতে পারবো বাকি যারা ইনভলভ আছে। মানজাকমানি সিদিরকনি হাটিও হাটিদর 7 লাখ হাই इंगनाय हिनि सागा जिआरपि पुलिस एनडीपीएस एक केरंगो एफआईआर नाहारै सांग्रांशालो बन दरबार नगति साका पुलिस राजखरागुली निसिमी प्रणबनि कक्थुम चिनी खरां सांग्रांशालो कायसा पान्दानि बिसिंतै TWF नि गोदान आजुक फांजक मनिहार देबर मानो लामजक सगै नाहारगा TWF कमिटिनि आदंजक सं बन लामजक सकमानि पान्दाओ मानजाखा TWF नि गोसाम प्रेसिडेन्ट एमएलए स्वप्ना देबरमा एडभाइजारि चेयारमैन पवित्र बक्ति जमातिया एडभाइजारि भाइस चेयारमैन सिन्धु कयना जमातिया आकसं TWF नि सिगांनि प्रेसिडेन्ट स्वप्ना देबरमा एमएलए अंगै थांमानि यागुलो बुकसा तंमानि TWF नि प्रेसिडेन्ट आसुकथाय आबुनि बागै लाई थांनाय 3 नभेम्बर सालमारिओ सिगांनि वर्किं प्रेसिडेन्ट मनिहार देबरमानो TWF नि प्रेसिडेन्ट सनामका तिप्रा मथा सांग्रांशाला राजखरा आगुलिनि TEF तांनगो कायसा पान्दानि बिसिंतै TWF नि कताला सुखफांजक मनिहार देबरमानो लामजक सगै नाहारगा TWF कमिटिनि आदंजक सं बनो लामजक सकमानि पान्दाओ मानजाखा TWF नि गोसाम प्रेसिडेन्ट एमएलए स्वप्ना देबरमा एडभाइजारि चेयारमैन पवित्र बक्ति जमातिया एडभाइजारि भाइस चेयारमैन सिन्धु कयना जमातियातै बिनारानि देबरमा आकसं गोदाल प्रेसिडेन्ट मनिहार देबरमानो अफिसियेल रेजिस्टार याफारि रेखा सिगांनि गोसाम प्रेसिडेन्ट एमएलए स्वप्ना देबरमा पुइलानो हामबाय मिडिया ताकुजोगनो ताई चिनी बुबाग्रानो पुइलानो खुलुमबो कारण चिनी गोसाम प्रेसिडेन्ट एमएलए नि थांगा जत्तो साइमानो बिनि पजावो एडमिनिस्ट्रेशन सामखायने गोबांमा अंगै दंका आबनि बागै आं एज ए वर्किं प्रेसिडेन्ट आगिओ तंमानि ओमफ्राय बुबाग्रा आनो प्रेसिडेन्ट संगिरिखा थांनाय 3 तारिख नभेम्बर अपॉइंटमेंट ला तारिखा आबनि बागै बुबाग्रा न बेलाय बेलायके आं खुलुमो ताय हामबाय मारिओ ताय चिनी CWC कमिटि मीटिंग आसोक लाइमानि यागुलो न आनो अपॉइंटमेंट ला तारिओ आबनि बागै चिनी CWC ओ जत्तो तंनाय आनि अग्रा आदंगन प्रेसिडेंट थे आरम्भ ख LOP चिनी TTI चिनी चेयरमैन बरम गनां जगती सार ताय जत्तो आदं सं CWC नि बरकनो आं बेलायके हामबाय माया फारो जों TWF बेलायखेनो तंथगो बेलायखेनो खाबाजो तम माले तिनि एकदिगे जों तंथकबानिसि चिनी बुकु सपना गोसाम प्रेसिडेंट ब आनो हेनोभार खेकलांखा जत्तो सामुंनो नों खायजिरि हिनि जों आं बेलायखेनो खा तंथगो ताय आं सिमिया आनि जत्तो TWF बेलायखेनो खा तंथका तम माले जों जत्तो सामुं खायमाबाय खरक जा चिनी प्रेसिडेंट न जों एमएलए नामै मानखा चिनी प्रशासनिक ग चिनी एडमिनिस्ट्रेशन विधानसभा चिनी पुरी रकनि बागै याखेबा तिप्रासा रकनि बागै ब पक्ति साइनानि सुजुग अ सुजुग तिप्रास चिनी TWF रक मानखा आबनि बागै बेलेखेनो खातंथगो बेलेखेनो खाबासाव ताई बुसकांगो आं जत्तो आनि TWF बुकुसंनो सेंट्रल कमिटी থেকে डिस्ट्रिक्ट থেকে ब्लॉक कमिटी ब्लॉक থেকে प्राइमारी कमिटी रिजनल कमिटी बुथ कमिटी जत्तो TWF बुकुसंनो आं अबनो कयनाय सिगांगो जों सामुं खलायलेखा जत्तो पालखायनो चिनि पुइलानो चिनि बरम गनां जों सिन्धु कयना जमातिया बाय गत बिनि लिडारशिप जत्तो सामुं खलायलेखा
boni ya bolo chini bukuk shopna bini leadership bo jot to bukuk chong जों nok no khibi uino जों samong khlele ino chini tero jona বিধান সভা এমএলএ মানখা আপনি বিসিংতে বা পংথমানি কংগাই जों थरक नीति डेभलप होते एमएलए मानखा अब हाइन जों ताबुक बुसकांगो बचिनि चबा ताबुक बचिनि ग्रेटर ट्रिपल मायाको चबा माया साक जों तैबो सामंका हामा खाइने साइमेया साबुने कपालो साबो एडमिनिस्ट्रेशन कप सानानि बागि चंजाकनो अब केबो साइमेनया तिनि चिनि बुकुक सपना बा चिनि बुकुक नन्दिता चंजाका बुसकांगो साबनि कपालो सुइ टंका आबुनि बागि सामंनि बिसिंतैनो चिनि मुताइरक बसंनो चंगैरिउ आबुनि बागै जों बेलायखेनो खा माने स्रांगो आनि बुकुक संनो जतनो न कइनाय जतनो आं प्रेसिडेन्ट नों फानो आबो नरबो जतनो नि सुबा सुनांगो साइचुं केबो राजनैतिक चलि मानिया आं गागाबो बुलंनाय आं साइचुं सिउ आं साइचुं रोंगौ बिमा बायनिया कायसा राजनैतिक बदल कायसा बदल गागा जतनो बुद्धि ज्ञान सुबासु फान जतनो नांगौ पाल गाइसे साल आपन बागै जों जतनो ओ सामुंनो यापनि सेवै जों बुसकांगो तैबो गाहाम गाइ सामुं खायनान बागै आं जतनो नकयो चिनि इमिडिएटली न चिनि कमिटि नि थाना सेन्ट्रल कमिटि आपन यागलो डिस्ट्रिक्ट नाय ब्लॉक नाय जों प्राइमारी कमिटि रिजनल कमिटि बुथ कमिटि बो खायजाक नाय गा आपनि बागै ताबुक चिनि कमिटि करिको वन मैन कमिटि याका चिनि एडवाइजर संजाका जों एडवाइजर रोबायना आसुक्लायै जों जतनो कमिटिनि पेनेल रिख्लायलायनाय एरपरे चिनि बुबाग्रानो जों याफाटे बुबाग्रा साबना ताम खलायनो हाबो जों बर साइमननाय आबनि बागै जतनो नर मिडिया ताखौ जोंना बाहामबाय चिनि प्रोग्राम जों बाय लगिरि तंमानि बागै ताइ नरगनि थाने ताइ गेसानि कइमु जे कोनो घटना बुरै संक्रांत घटना ताबुक तो जागा जागा रेप खाइजागो बुथार जागो पत्रपट आ घटना रखनाकै नरक जोंनो सादि नरकनि बिसिंतै जों खबर मानखांगाय नरक सहरनो जों थाङै आरो ताम खायमान बो आ बुकुमनि बागै जों ताम सुबा खायमान जों थाङै आबार नायलायनाय आसुक नंथों जतनो नखांबाय दाय जत आनि बुकुम अकरा संखर तंबाय बरकनो बाहायनो बरकनि बुद्धि दा जुक्ति जारा एडवाइजरी कमिटि तंनाय बरक आनो रिफन बरकनि बुद्धि जुक्ति नांगो ताय चिनि बुकुम सपना एमएलए नि थाखाय एक्स प्रेसिडेन्ट bo bahayno bo MLA ni thangpano bo tini ana ken number khaiklanpano bo kintu orone paichu bithangya jo to meeting ono जों bono invite khainai bo jora tongkai जों jora mari painai जों jot to baino जों khatan khaba chakai chin buskangko taibo samong kahang khainani bagai जों yapri salanya asatno hambai kasano khung no chabu duli thana nei ngai to kebe mu kichang misa tongai khana ko kebe mu no जों easy kai noru tamale आं साइचुया DW जतनो पाल आं प्रेसिडेन्ट नि सिमि नाय दंया जत लगिरि मान बागे अ जेकेबे मुनो जों नरै थांमानो आम हायके जों सामुं तांलायका सामुं तांलायैनो जों त्रिपुराव 44 टा ब्लक दंग 12 टा डिस्ट्रिक्ट अ 12 टा डिस्ट्रिक्ट नो कंट्रोल खाय दंग ताय 44 टा ब्लक नो कंट्रोल खाय दंग हेबा तिनि बुबाग्रा जे प्रेसिडेन्ट चंगिरिका अबतेब सकां चंगनानि दंमानि अब किचे केबो नुनो बागि किचे लेट नगै थांगा बेलायनो बुबाग्रानि वान सुमानि बेलायनो गाहाम साबनि प्रेसिडेन्ट दिना रिया अब बुबाग्रा सय डिसिजन हाका आं प्रेसिडेन्ट दंमानि फुनाय आनि चिनि एडवाइजर बरम गोनां जो सिनियर चाक्राजो बो एडवाइजर बुथनि चेयारपारसन दंग ताबु बो चेयारपारसन नो बो तुइ आनो जेत बाबि तुइ दुलो ताबु बो चेयारपारसन दंग बताबु बो गाहन तुइ दुलनाय ताइ कैसा गंगाय तेब तुइ दुल जाक सुक नाय गंगाय चिनि एक्स प्रेसिडेन्ट आंगो तो एक्स प्रेसिडेन्ट सिनियर एक्स प्रेसिडेन्ट गता बरम गोनां जो सिन्दुकन जमतिया बबो वाइस चेयारपारसन बबो तो एडवाइजर नि वाइस चेयारपारसन बबो तो एडवाइजर दंग बबो तो तुइ दुलनाय किन्तु अ संगठन तेबो मजबुत दंनाय एडवाइजर बो सठिक बुबाग्रा चिन्ताधारा खायै एडवाइजर रगनो बचंखा एडवाइजर बो गाहामनो एडवाइस रिनाय प्रेसिडेन्ट जंग तो गाहामनो जंखा वानसुगि बाबिनो कारण बरम गोनां जकमनि हादेब बर्मा बो खूब राजनैतिक नि बिज्ञान हिनमानो राजनैतिक खायमानि खचाम आनि सिलिपन बो सिनियर राजनैतिक
Tamgai boy baksa no jumbo prai baksa katutina boy jeng himlai akolai pelemani bo particular semanjak rajnitik ni mature hainu nango ke bini সংগঠন botabu je ang samung tangbaya bara taburom di ane samung tangbaya bara kaisa odura abo tongo format jot membership ta जों district wise pathoka block wise pathoka haipan pathoknani baki tongko ga obo sakbayako obo collection ra akor khainai जों to salainai no committee to tongono obo membership rokno jodi जों obo sathik babe जों bili khaima ka hangkai jini fan borak nai jini সংগঠন borak nai ama haiki snamlai mani obo gilama snamjak tongo ani nogobo tongo obo party office kaisa 30,000 na 30,000 snamjaka 30,000 party office soklainai bili ama haikla lainai tak jehetu chidi o almari bo bubagrari dikha abo ebo সংগঠন মজবুত নাই বত সংগঠন তুইদুলনা করেন তুইদুলনাই কাহাম ন কারণ আরো যারা চিনি মেম্বার বা ভাইস প্রেসিডেন্ট তাবো তো বুবাগ্রা সংখিনে কাতাল খাই আর শুধু অ্যাডভাইজার কমিটি খাজাকা তাই প্রেসিডেন্ট চংজাকা আসিকো গা আর তেবো ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট না দানারং সিলিয়া তাব তো ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট চিনুগুলিয়া কেবা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর তাব তো জিএস নাই জেনারেল সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এজিএস আমাহাই নাই গা বুবাগ্রা সঠিকভাবে অব চঙ্গান হিনা আং আশা খাইও আমাহাই কে চঙ্গইতে কমিটি খামানি পরে ন आं जेसापान खाजाथुं जेसापान पद मानथुं बरंनि थाने आनि काजार मुं तंनाय प्रेसिडेंट नि सिमि प्रेसिडेंट नासिगिता तंदि ब प्रेसिडेंट बसिमिया अरवती डब्ल्यूएफ न दुई दुलानि चापनानि साइचं बाहायके दुई दुलानि चापनाय जत बाइसि प्रेसिडेंट आपनि बागै जत डब्ल्यूएफ न चिनि प्रेसिडेंट काताल न फान दिदि তাই সংগঠন মজবুত খাইদি সারা ত্রিপুরা রাজ্য চিনি বৃরকনি সুখে দুঃখে রেপ দর্শন গণদর্শন জাকতমানি তাই বুবাগ্রানি বিচিংতি হামজাকমানি বিচিংতিকাই যে চুবাই তমানি অবরং মনবো जों চুবামাবো जों थागिया अंनानि नांनाय বা বিপদনি সময়বো जों বুজাই তমানি অববো বুজানানি নাंनाय অমহাইকাই যদি পাল বাক্সাকাই সংগঠন মজবুত খাই খা বাক্সাকাই ফান্ডিলাই তলাইকাই অব সাকসেস जोंनाय বুবাগ্রানি ওয়ারিয়ার্স হিসাবে বুবাগ্রানি বুড়ি বদল হিসাবে जों বুবাগ্রানো যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন মানিয়া সাক পর্যন্ত লগিরি থানানি বাগैनाय নর যতন খাথনি বাচা দেখনিনাय हमथानि कबक नारगो हामबाते कैसे हंगांकाय आं एक्स प्रेसिडेंट एमएलए हिसाबे आं बरंनो कग्रुगो बरंनि बिपदे आपदे आं बाजानाय बरं जे समय आना सामुं नांगो आं तंनाय बुंनो फलको आं तंग हामबाय बेलायखे आंनि दाखु मिडिया सनानि खाथियाव हामदों याफारि दिनै पिलेसका आं दिनै हानि नखौ बुबाग्रानो आं याफारि गेदेर जे मानजाब फैनाय आंनि प्रेसिडेंट कताल एक्स प्रेसिडेंट दिनै आं चेयरपारसन जतन नामजे फाइ समानजाब फैनाय खाथियाव हामदों याफारि आंनि गावखौ आंनि मेसेज सिंखेंखाहाय दिनै 14 लक्ष दिनै त्रिपुरा साराव निंगै आनो बुबाग्रा चंगिरखा DWF ni advisor chairperson khlai ang khakau ang asawo eno bisas khai jiani buma bodol sombor buribu buku sorong jotona anu logironai jini hani bagu jini to hani wati brasan ni bangai ang bisas khai bo ang bahaino ani buku sono asawo bisas khai borona ang sungnai jini mabu subida to jini greater tribunal ni jini buba krasan samutari jini बुमा बुतन खाइ रमानि संगठन करा खाइ सामदां खालाया खाकावो एबा आनि बुकु सोनो आनि मनि बुकु प्रेसिडेंट अरनि एडवाइजर जिन जतनि तंबाय आनि सरकार बनाबा आं कबुजाव आं बर' बाय लगेरनाय बर' बानो लगेरलांथों आनि टिप्रासानि बांगै बुबा ग्राजि जोंनो खाइ रमानि जोंनो उसंजाबमानि आं एडवाइजर चेयारपारसन जोंमोन आं समाय दांगो दिनै जे आं जतनि जिनि टिप्रासानि बुबा लगेरनाय आनि बुकु सोनो आनि हामजों याफारि बर' न लगेरनाय बर' बानो लगेरलांथों आं मेसेज आं आनि कबुर बाय खुम्बचब याफारि TWF नि कताल प्रेसिडेंट मणिहार देबरमानो यासागैना हालाइखा TWF नि जत आदंजुक सं
Raja Khoraguli Nishimi Omit Nikoktum, Chini Khorang. Fields Nisi Okil Barat Shomobai Shopta Shal Norogay Shangrong Shalo Place Compound Ni Shomobai Tang Nogo Klaizaka Kaishabla Tunisen Camp. Pandawo Narwai Okrangi Manzaka Montri Shukla Choranuatia. Manzaka Mark Fitni Chairman Obusidev no Kobai Shomobai Bedek ni Kubono Zamarok. Shomobai Bedek ni Bishinte Finai Shalo Haseni Lukurok ni Naimani Tek Katung Mongshupongay Rizaknai Hinai Shaka Montri Shukla Choranuatia. রাজ্য সরকারনি সমবায় দপ্তরনি বিশিংতে খাইয়ে যিনি আরসিএস সাহেব যিনি চাইতে মুম্বাই ভারত সরকারনি প্রত্যেকটা বছর সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম খুঁব আবার যারা সমবায় দপ্তরনি যারা ডিপার্টমেন্টনি রিলেটেড বা সমবায় দপ্তরনি মাধ্যমে যারা বিভিন্ন যিনি কোঅপারেটিভ সোসাইটি দংনাই যারা সুযোগ সুবিধা মানাই রাখতে বছর 7 দিন ব্যাপী প্রোগ্রাম খাইজাব আবাসিনী স্টেটেবল খাইজাখানে থানায় দङ বসকাঙ্গ 14 তারিখনি সিনি বন বসকাঙ্গ নারগৈনা সিনি সমবায় দপ্তরনি উদ্যোগ তিনি রক্ত দান ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম অবশ্যই খাইজাখা তিনি আর জায়গা প্রায় 50-60 জন ব্লাড ডোনার জন্মাংখা আবার বিসিঙ্গা ম্যাক্সিমাম ফার্স্ট টাইম তাবো ব্লাড ডোনেট খাই দङ অথচ বরং এজ নাইখাংকাই 40-45-50 বছর কাজাগ এমপ্লয়ি কিন্তু বিগত দিনত ন্যূনতম এমপ্লয় রকম বিসিঙ্গ শুধু পার্টিনি দিনতে পয়সা কালেকশন খাইলাयो পার্টিনি মুম্বাই পয়সা কালেকশন খাইলাयो এমপ্লয় রকম হইতে বেতন তানিত লাঙ্গো পার্টিনি ফানত লাঙ্গো পার্টি অফিসত লাঙ্গো বা বিভিন্ন জায়গাব তোমার বাৎসরিক কালেকশন খাইলাयो কিন্তু তাবুকি সরকারনি জরাব অনারেবল চিফ মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানি লিডারशिप जों ताबुक सारा त्रिपुरा ब्लाड डोनेशन कन्टिन्यू खालामनायनि कारणाव बर'नो जों आह्वान खालामनानै दङ सरकारनो सहयोगिता होनानै बागै विभिन्न हस्पिटालाव थांगांखाय बिसेस खालायसिनि बर'रक जारा एडिसि एरियानि बेकवार्ड एरियानि फाइनारक हस्पिटालाव फायगांखाय थै गोरै थै मानजिया बा डोनार एक्सचेन्ज गोरै बा अपारेशन पेशेन्ट फायगांखाय थैनि प्रब्लेम नंलायो आबानि बागैनो जों रायजोनि जत बर'फोरनो खबागो ब्लाड आबो जों खरकसानि निजिनि साकनि थिबेते खरकसानि पेशेन्टनि लाइफनो बाचेर माने अबयो तुम्हें हा साकाबा पृथ्वी साकाबा जत्तनि सार समन पतरंका ब्लाड डोनेशन आबनि बागै जों ब्लाड डोनेशन जों कन्टिन्यू मा खायनाय आबनि बागै आं व्यक्तिगतभावे बेलायथना डिपार्टमेन्टनि एज ए मिनिस्टार अंगै on behalf of Chini state government अंगै बेलायथना हामबाय मारो दप्तरनि जत जरा डोनार तंनाय रखना ब्लाड डोनेशन एक्टिविटीज आगोबै सनाय रखना बस कांगो जों मा हिकेने कन्टिन्यू खालामनानै बागै जों जत स्टेटनि बर'फोरनो खबागो बिसेस लाइसिनि त्रिपुरा सिक्ला रखना बांमा खबागो जों अजथा जों बाइक चालागो अजथा जों विभिन्न तुम्हें एक्टिविटीज जते इलिगल एक्टिविटीज हेकबा एंटी सोसाइटी एक्टिविटीज बा कैसे समाज मसांगिया सरांगिया बा निजनि लाइफ न अजथा विदाउट तुम्हें ड्रग्स नवै जों निजनि लाइफ न नष्ट खालायो अबनि बागै अब हाइरकनि यागनि काटेवै ब्लाड डोनेशन प्रोग्राम अब कैसा पृथ्वी साकानि कैसा श्रेष्ठ सामं बरफनो चुबामं अमो हाइपि इरगो जों आगोबै फैगांगा बालाय सिनि बागै सिनि सोसाइटी तेबो बसगांगा आगोकनाय सिनि तुम्हें पेशेंट आं जेतानिने निडी फैमिली असहाय परिवार जखन हस्पिटालाव फैगांगा थै मालायांगो आबरकनोबो जों चुबावै मानाय अबनि बागै ब्लाड डोनेशन अब माजबि तंना नांगो सिनि सरकार फैमानि परे ब्लाड डोनेशन संख्या हसे खायनि थांका কিন্তু বিগত দিনত जों नायखांबाय नुगिया अमहाय लेस पार्सेंटेज दङ एकेबारे जीरो हाइया 2018 नि सकांगो किंतु आबाबाय नट सफिशिएंट एवरी हॉस्पिटल पेशेंट रक आबाबाय कवरेज संगिया आबनि बागै ताबो एत जगह माने एत हाई होई थांका प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्ट लेवल बिग नंबर ब्लड डोनेशन कैंप कंटिन्यू चलै दङ आबाचिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बिनि लीडरशिप बिनि इंस्ट्रक्शन बिनि सजेशन बिनि आवेदन बैना तिनि अमहाय बर आबोबै फैमाने बागै बेलायखाने जों हामाय मारबो एवरी सिटिजन सिनि त्रिपुरा हासिनि जत लुकरक नाजाना आशालनि ब्लाड डोनेशन कैंप पान्दाव बेबागै खरकबासि लुकरक साकमु सुंगै थैरुमानि कक्तमा राजा खरागुली निसिमि अमितनि कक्थुम चिनि खरां ताबु किसा लेंलामा निजरा ते बहास्ते हायंते हाकोतते कक्तमा तो बय फाइ दंग लेंलामा नि यागुलो एक डबल स्कूप वनीला नाइस ब्रो
नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। আরে দাদা, এত খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। লেংলামানি ইয়াগলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককব্রক কক্তমাও। হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক। ASG 1QC 1073 marini khungsa container mal khungbai ferjabai thika Rostom Deborma Mumbai Khroksati Prasa Bufani Mung Bikas Deborma Tongkhai Telia Murani Rangkholpara Amsayo Pati Mungni Yagulo Khari Thangmani Ramawo Hawibari Amsayo container mal khungno Kashuka Telia Mura Thanani Police Nungki channel ni Malik da nono dagi Tripura mothano BJP ni B team hnoi shadi hnoi B team hmani abo nung CPIM ni kok baida sa nung kes rakha hanke buibo asugui tonglak bele nini birude protest khlaike nini birude jonogon lamao ongkhorke afurke nung biang thangnai koktoma thumnai shamil ni kokno firok mungrana ni thangai abo hainote waisa sungbungti saka edisi ni em Robindra Deborma Manipur hastewa molburum ni bagai tongke sangki philai tubunani sanmungo sangrongshalo NESU ni chaitok Mumbai Rajakhora Agulini Circuit House buskango khadumani phunuka Tripura Students Federation Manjaka NESU ni advisor Upendra Deborma TSF ni ex-GS Sunil Deborma te TSF ni haste tangphang hamalu jomatia Srangsal Sarigo Badargar Rail Station Manjaka Kaidok Packet Sidikaran Kaidok Bishingo Tongo Bebagai 319 kg Sidikaran Pati Mungo Parcel Kranyani Bagai Sidikaran to Bui Final Utom Kumar Pal Mumbai Khoksa Borok Khaji RB Police Sangrong Shalo Kaisha Pandani Bishingtei TWF ni kadar achuk phangjak moni har debor mano lamjak sogoina harga TWF committee ni adongjak song bono lamjak sokmani pandao manjaka TWF ni kasam president Emile Shopna Deborma advisory chairman Pavitra Bokti Jomatia advisory vice chairman Shindu Koina Jomatia akosong
Fields nisi Okhil Bharat Somobhai Shopta Salno Rogei Sangrongshalo Place Company Somobhai Tangno Gokhlaijaka Kaisabla Tunisen Camp Pandawo Narwai Okrang Manjaka Montri Shuklacharan Nuatia Tabu Koktoma Shukrobai Thui thangnai Tipramothani Adong Bahadur Debormani 13 din panda khlainani bagai borokni nukhungo subasu khlaika Tipramotha khwai Political District Committee ni osamarok Sangrongshalo Asrambarini Desha Gathang Kamio Thangai Thui thangnai Bahadur Debormani nukhungo subasu khlaika Tipramotha khwai Political District Committee ni President Rithip Deborma Block Member Monoranjan Deborma Hokbar Committee ni Member Shopon Deborma Oship Deborma te Monobendro Deborma Akosong Pila hambai senior media person sono songtini 26 Asrambari constituency ni ngai sini Sipai Hawar GP aba Gram Panchayat 2 number ward aba Tisha Katang Hinjago Parao Kamiwa sini Takuk Bahadur Deborma bini umur asalnya ko satu jognai kono bini botini sini bini saksuri hamen bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo saksuri hamen gai kena kisu dinage tika kena gai bini saksoma panda ebo 13 din sung sema maningkai borok nukungo bosasin si bongni tamnai income khlainai abo bong nok nukungo keb gre Angalan tu kena obong kai sini borong nang late Bahadur bini logisong bong ni income ke kanya kere sung kena woi borong no bini kaksana panda aba bono logi dite sung kisa sung kapang rebe from marung tu sumi sung bini suba so kena henai phalekya ora sung phaiman jok pia ang niji five political district working president Tipramotha President Deborma te Anlogi Thaimaja Pika, sini 26 Asrambari Block Committee ni Committee Member sini Takuk Monoranjan Deborma, te Agri South Standing Committee ni Committee Member sini Borongrang Sobon Deborma, te sini logi sini Senior Leader sini Borongrang sini Da Prosanto, te Sipai Hawar GP ni no sini Takuk Asip Tongo, te sini Takuk Manobendro tebo tongologi jotono bung kulia oro protection nok nokna sung jotono sung kri phana sungbo kri bisutri tini kharuma bisutri tinti brasarno sung jono rang kichami sakari suma bakino suba soklai tongo tei sung busang dino suba sokla nai ni haine sung tini oro haimaningo Khwai nishimi biplopni kokthum Chini Khorang Sangrongshalo haino haina Gishara Fish Transshipment Yard visit khlanyani thangka AMC ni Mayor Deepak Majumdar aboni logi logi asejak jenggal no tei abani khlani rokbai kok salaika AMC ni Mayor Paithago koktoma thumnai rokbai kok sanani thangai AMC ni Mayor Deepak Majumdar saka sanlai saltham rombai hafangni dagi mungtai AMC ni raidano sobainai rokni sakawana harjaknai krak sakthar mung hanai আপনারা জানেন কিছুদিন পূর্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের বহিরাজ্যতে যেসব গাড়িগুলি মাছ পরিবহন করে নিয়ে আসে সেগুলি আগরতলা শহরে আগে দীর্ঘদিন ধরে যত্র পার্কিং করে মাছ এখান থেকে নিয়ে ব্যবসা করতো বিভিন্ন বাজারে যেত সেক্ষেত্রে যানজট তৈরি হতো এবং আগরতলা শহর অপরিচ্ছন্ন থাকতো পরিবেশও কিছুটা দূষিত হতো যে কোনো কারণে হোক তো তখন আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগে থেকে এখানে একটা নাগিছড়া আগরতলা শহরের সন্নিকটে একটা জায়গা তৈরি করে যেখানে বহিরাজ্যের যে গাড়িগুলি আসবে মাছ দিয়ে এখানে প্রথমত ঢুকবে তারপর সেখান থেকে ছোট ছোট গাড়ি করে বিভিন্ন বাজারে যেখানে যতটা প্রয়োজন আছে সেই ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা তাদের মাছ সংগ্রহ করে নিয়ে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবে সেইভাবে সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছিল তো কিছুদিন বটতলা বাজারে মৎস্য কমিটি যারা আছেন এবং মহারাজগঞ্জ বাজারে তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে তারা কিন্তু কাজটা শুরু করেছিল তারপর তাদের একটা আবেদন রাখা হয়েছিল যেহেতু দুর্গোৎসব বাঙালিদের এবং সারা রাজ্যের একটা বড় উৎসব উৎসবে চলাকালীন তখন কিন্তু মাছের একটা চাহিদা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে এবং খুব বিশেষ করে বিজয়া দশমীর দিন খুব সকালেই ক্রেতারা মাছ বাজারে চলে যান
সেক্ষেত্রে তারা আবেদন রেখেছিল যে 2 দিনের জন্য যাতে আমরা সরাসরি গাড়িগুলি বড় গাড়িগুলি ওই আগের জায়গাতে নিয়ে এখান থেকে আনলোড করে যাতে বাজারে মাছ ঢোকানো হয়। সরকারের কাছে একটা বিশেষ বিষয়, কারণ আমরা কিন্তু জনগণের কাছে কথা রেখেছিলাম যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা হয়েছে, ওনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। তো আমি আজকে আলোচনা খুব ভালো হয়েছে, ওনারা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন এবং তারা মেনে কাজ করবেন। আমিও বলেছি কয়েক মাস চলুক, ওনাদের যে ক্ষতিগ্রস্ত যে বিষয়টা এটা আমরা সরকারের পক্ষ থেকে পৌরনিগমের পক্ষ থেকে দেখব, বিকল্প কোনো চিন্তা করা যায় না তাদেরকে, কারণ তারা ব্যবসা করলেই তো আমরা সমস্ত রাজ্যবাসী মাছ পাবো, তাদের তো সহযোগিতা আমাদের করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে করতে হবে। কিন্তু সরকারি নিয়ম সরকারি সিস্টেমকে প্রথম মান্যতা দিতে হবে যে পর্যায়ে যে জায়গাতে আমরা যে ব্যবসায়ী করি, সেদিকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তা আমার ধারণা যে যেটা হয়েছিল ব্যবসায়ীরা বা আমাদের পৌর নিগমের মধ্যে সেটা অবসান আজকে হয়েছে এবং তারা সম্মত হয়েছেন এবং ফিসটার বিষয়ে আমরা নিশ্চয়ই সহানুভূতির দেখব যাতে তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত নয়, আর তারা যাতে আগামী কিছুদিন পর আমরাও একটা বিকল্প আগরতলা শহরে ভাবছি যে ফিশ মার্কেট কোথাও ভালোভাবে করা যায় কিনা, যাতে সুন্দরভাবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা করতে, যাতে এই ধরনের পরিস্থিতি কোনো সময় তৈরি না হয়। তো আমি বলবো যে আজকে সিদ্ধান্ত হয়েছে এখন থেকে আগে প্রথম দিন থেকে যেভাবে সিস্টেম চালু হয়েছিল সেভাবেই এখন চলবে, কোনো রকম অন্য কোনো গাড়ি আগরতলা শহরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওনারা সম্মত হয়েছেন, আমরা ওনাদের দিকটা পরবর্তী সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো, সরকারের সঙ্গে কথা বলে চেষ্টা করবো ওদেরকে কতটা সহযোগিতা করা যায়। রাজখরা আগলি নিশিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরাং केफेक मानै सामानि मथागनि नाहार मुंगो सांग्रं सालो राजखरा आगुलिनि लाहाराव साक्थार मुं रेलि खलाइगा बानि विद्यापीठ स्कुलनि एनएसएस यूनिट रेलिओ मानजाखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार आ सालो एनएसएस यूनिट नि रोंस्रोंनाय रक स्कुल बसकांनि सिमि रेलि जेंगै राजखरा आगुलिनि दालबेदा लाहार कितिंगै हिमानि यागलो हाइनो हाय स्कुल बसकांगो फाइ पाइरे रोजाखा रेलि আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকার 2018 সরকার আসার পর থেকে আমাদের রাজ্যকে নেশামুক্ত করার একটা ঘোষণা আমরা দিয়েছি এবং সেই অনুযায়ী সারা রাজ্যে সরকারিভাবে বেসরকারিভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা, বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ইউনিটগুলি, বিশেষ করে এনএসএস, আজকে যেমন বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে এনএসএসের ইউনিটের উদ্যোগে নেশামুক্ত অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা, মানুষকে সতর্ক করা, নেশার বিরুদ্ধে সার্বিক যে আন্দোলন আমাদের সরকার করেছে তাকে সমর্থন করা, তার পাশে দাঁড়ানো। বিশেষ করে আমরা লক্ষ্য করেছি এই রাজ্যে আপামর মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা নেশায় আসক্ত, নেশাগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন কারণে। যাই হোক, এটাতে আমি এনএসএস ইউনিটের তারা আজকে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজকে যেমন আমার রেলির মাধ্যমে যে মানুষকে সতর্ক করা হবে, বিশেষ করে এখানে যারা ছাত্রীরা আছেন তারাও নেশা সম্বন্ধে, নেশার যে আক্রমণ হলে, নেশার যে পরিবার যেমন আক্রান্ত হলে বা নেশাগ্রস্ত হলে পরে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়, রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিছুটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা জানতে পারবে যে নেশা কতটা ক্ষতি করতে পারে তার জীবনে বা তার ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে বা রাষ্ট্রীয় সমাজ ক্ষেত্রে। এটা তার নিজের থেকে সে নিজেকে তৈরি করবে নেশার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, পাশাপাশি অন্যদিকে লড়াই করার জন্য সে সচেতন করবে। সেই উদ্দেশ্যে আজকের এই রেলি। এখানে আমাদের প্রধান শিক্ষিকা সহ বিভিন্ন আমাদের এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, এনএসএসে যিনি এই কনভেনার আছেন রাজ্যভিত্তিক উনি আছেন। সার্বিকভাবে আমি বলবো এই আন্দোলন, এই যে অভিযান, নেশা মুক্ত অভিযান, এটা যাতে সফল হবে এবং যারা আজকে আয়োজন করেছে তাদেরকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এটা একটা সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক কর্তব্য হিসাবে সমাজকে সুন্দর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে এই অভিযান অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। हरकक बकंते कागज बाय काली मताइनि मांगथंगते त्रिपुरासरि मताइ नक सनामबाय हास्तानि जत लोकरक नक मांगमाव खिकलाइखा आगरतला जिपि पूर्व सानमारि आमसानि बिजय देबनाथ मंगै खरकसा शिकला आबो हाइकेनो बिजय देबनाथनि याक बाय स्नामजाक नारिकानि माला बिसिंग काली मताइनि मांगपलि नगै बेलाइनो नायथकसालाइखा आमसानि जत लोकरक फाइदिखे नायनाय रेयानो ताबक आगरतला जिपि पूर्व सानमारि आमसानि बिजय देबनाथनि याक बाय स्नामजाक मांगथंगते मताइ नकनि मांगपलि रक। আমার নাম বিজয় দেবনাথ। আমি ব্ল্যাক পেপার দিয়ে ছিঁড়ে এই ঠাকুরটি বানিয়েছি। এটা হলো আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী দেবী মা। তারপরে এখানে দেখছেন অনেকগুলি জিনিস আছে, যেমন এখানে আমি এটাকে ড্রয়িং করেছি কাগজ দিয়ে, কাগজের উপর ড্রয়িং করেছি। এটা আমাদের ত্রিপুরেশ্বরী টেম্পল উদয়পুরের। এটা হচ্ছে কলকাতা দক্ষিণেশ্বরী টেম্পল। এটা হচ্ছে কসবা কালীবাড়ি। এটা হচ্ছে কামাখ্যা টেম্পল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আমি আইসক্রিম স্টিকের উপরে মা ত্রিপুরেশ্বরীর মূর্তি ছবি বানিয়েছি। আরেকটা আছে, এটা হলো মা কালীর একটি
8 পিস। এটা আমি বানিয়েছি দেশলাই কাঠি দিয়ে। এখানে 180টি দেশলাই কাঠি ইউজ হয়েছে। এটা হলো নারকেল মালা। নারকেলের আঁচির মধ্যে আমি এটা ড্র করেছি। মূলত আপনি যে কাগজ দিয়ে যে বানিয়েছেন এইটার বিষয় নিয়ে আপনি কি বলবেন যে এটা কীভাবে বানিয়েছেন? এটা হচ্ছে একটা কোলাজ টাইপ ড্রয়িং। এটাকে মানে আমি প্রথমে তো এটাকে ভালোভাবে এঁকেছি, তারপর এটাকে কাটিং করে এখানে পেস্ট করে দিয়েছি। এটা হলো থার্মোকল। থার্মোকলের মধ্যে আমি এটা পেস্ট করে দিয়েছি। কীভাবে আপনি বানান, কীভাবে বুদ্ধি আসলো আপনার মাথায়? এইভাবে মানে একটা ইউনিক জিনিস একটা আমি নতুনভাবে একটা ট্রাই করলাম, যাতে প্রথমে তো দেশলাই কাঠি দিয়ে অনেকগুলি জিনিস বানাই। তো আমার মূলত এবার যে একটা নতুনত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি তো দেশলাই কাঠি দিয়ে এবার আমি মা কালীর ছবিও এটা বানিয়েছি। এটার সাথে সাথে আমি ভাবলাম যে নতুন একটা কিছু বানাই। তারপর আমি ভাবলাম যে এবার কেননা কাগজ দিয়ে একটা মূর্তি বানাই, একটা কোলাজ টাইপের একটা নতুনত্ব দেখা যাবে এটার মধ্যে, তাই আমি এটা বানালাম আর কি। হ্যাঁ, কতদিন সময় লেগেছে এটা কাগজের এটা বানাতে? মূলত আমার 1 দিন সময় লেগেছে। কি কি এটার মতো লাগবে? এটার মধ্যে লেগেছে এই ব্যাম্বু, তারপর লেগেছে থার্মোকল, আর লেগেছে পেপার, আর কিছু কালার দিয়ে আমি একটু ডিটেলস করে দিয়েছি। কতটা পার্ট এটা? এটা হবে 8-9 পার্ট হবে। কতদিন সময় লেগেছে বলছি? এটা 1 দিন সময় লেগেছে আমার। কি কি এটার মধ্যে ব্যবহার হয়েছে? এটার মধ্যে থার্মোকল ব্যবহার হয়েছে, ব্যাম্বু ইউজ হয়েছে, তারপর পেপার ইউজ হয়েছে, ব্ল্যাক পেপার। এটার মধ্যে আমি একটু ডিটেলস করে দিয়েছি, হোয়াইট কালার দিয়েছি, হোয়াইট অ্যান্ড ইয়েলো। আপনার নাম? আমার নাম বিজয় দেবনাথ। বাড়ি? বাড়ি পূর্ব চানমারি, আগরতলা। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খরাং। তিনি ni koktoma asuk jora tenyo tebo haste hayung te hakoto ni koktoma shaimana ni bagai choya wina itong di Chini Khorang. আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। উজ্জ্বলে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে